Banyak ulama-ulama kita yang manakala telah memasuki tahun baru Islam, tahun Hijriah, yakni di awal-awal bulan Muharram, mereka melakukan introspeksi diri atas apa yang telah mereka lalui di tahun yang lalu dan apa yang mereka akan lakukan di tahun yang akan datang. Maka malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menghampiri orang tersebut seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Kalau hidup kita mau terhindar daripada rasa takut, kalau hidup kita jauh daripada rasa sedih, kemudian hidup kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perteguh keimanan kita, perteguh keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم له الحبيب عمر مخدر ثم له الحبيب شيخ عبد القادر جلال ثم له الحبيب شيخ عبد الحسن الساجري ثم له الحبيب محمد بن احمد المخدر ثم له الحبيب محمد بن ادريس الحبسي ثم له الحبيب محمد بن صالح الحداد ثم له الحبيب احمد بن غالب الاحداد ثم له الحبيب أحمد بن عبد الحداد ثم له الحبيب عمر بن محمد بن فضل الطاس ثم له الحبيب عبد الله الشامي على الطاس ثم له الحبيب علي بن عبد الرحمن السكاب ثم له الحبيب عبد الله بن مسلم على الطاس ثم له الحبيب مسلم بن عبد الله بن مسلم على الطاس ثم له الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن مسلم على الطاس ثم له الحبيب مسلم بن عبد الله بن مسلم على الطاس ثم له الحبيب زيد بن عبد الله بن مسلم على الطاس ثم له الحبيب محمد بن عمرو الحداد ثم له الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد ثم له الحبيب علي بن علي بن مصطفى الحمصي ثم له الحبيب منجي بن بن عبد الرحمن المساوى ثم له الحبيب من بركة الحبيب علي بعض من بركة الحبيب محمد بن محمد السجاد من بركة الحبيب علي بن عبد الرحمن الجوهري من بركة الحبيب مسلم بن إدريس الحميد من بركة الحبيب عمر بن محمد بن حبيب من شعب بكر بن سليم وفرود وجود كتب الجمال وصحب المالك ثم إلى khususan kita baca daripada keluarga kita yang wafat. ثم دار الولاية في أجل الولاية في أجل مقام للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين وصل وغفر من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا رب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الغافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العليم
صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأسنى وعلى صلاة صلاة على أهل من أنبيائه وأسفيائه أشهد يا رسول الله إنك بلغت ما أرسلت به ونصحت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين وكنا كما نعلم الله في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما على ابن أبي طالب والحسن والحسين وأمهما الزهراء ذوي المظاهر والمناقب صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا لا يحصي محاسن وأسألك اللهم بيقين أن تزيل لنا العطايا والمواهب وتصرف عنا البلايا والمصائب وأن تدركنا بهم يا ربنا يا الله في على المراتب عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لحسن سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجاب صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله يا أيها المسلمون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع صلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان أهل المعرفة بالله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد رسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا ربي يا لطفي يا جميل صنعي يا حليم لا يجي صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن صحابته أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن بدلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أعلى يا ميسر كل عسير ويا جامع كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل محيط يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك اللهم منك ناجنا مما لا يهاب منك اللهم بيا سيدنا محمد وارزنا بعينك التي لا تنام واغنمنا بجنابك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نعلم وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع أسمى البرايا جاها وأوسام يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير معيا وأسره القلب واعف وانفع
صل على محمد واغفر معادي وسرف وردا يا رب صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خسنا وحبانا. معانك الأطهار معدن سرك الأسماء وهم سبل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبهوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وادحوالها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا والحبرانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذانا. وانزل الأوصاف طه المجتبى وأذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونور عبد النبي في ذكره أحسن به منانا. ورحمة المولى تامة له فليبره والدنيا برانا. واستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بأمر الله من أنسانا. واستنصرا الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين الماء فاستبق من قبلة جواب يبدونا. واغفر الأسرار رب لم يجد ينقلني بين المياه موسانا. لم
تنلنا بغير حتى بروديانا فنبيا أبا الزهراء يا أبا الفضلاء يا أبا الزهراء يا أبا الفضلاء أدرك بفضلي أدرك بفضلي أدرك بفضلي أدرك بفضلي يا سيدنا يا سيدنا يا
يا أبا القرى أدرك بفضل يا نبي أدرك بفضل أدرك بفضل يا نبي أدرك بفضل يا سيدنا يا سيدنا المصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشي النتة لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشافعين أن كنت لا توانى حتى هنا نرفع وصرت طاء وكل اسم لقولك نزم فخرك بانا ولواء عبد الله جل بيدي ولا نأتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله ينام فلقد أبقى الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من متد قصر أن أضانها بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزياد القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألا يا الله يا يا عالم بياني يا عالم بياني أسامك زمانا يا نالي سرماني يا نالي سرماني
علينا بالوصال وهو بن هاشم القريب بن سعد بن عبد المناف بن حسين قال والده يداكي مشهده قليل لا عزب بذلك شانا وهب أصول المصطفى حتى ترى في السلسلة أصول عدنانا فهن تجف ولم يرجع إلى إسماعيل كان لأبي معوانا وإنما هملت به آمنة لم تسم شيئا يهد نسوانا وبها قلب من رب السماء أغطى أذى والهم والأحزان ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضوان نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهاد الموقت ميلاد المشابهانا وقبيل مجد الرجاء شمس الهدى جوهر صلى الله على محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشافى طيب القدر مرافع فما نور نواني برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نجيت أصل مشركين ومن الشرك تفاتح ولنا وقت الهداية برسول الله وهب الكفر تداعى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Allah
وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di malam Senin ini bertepatan dengan malam 14 Muharram 1443 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2021. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati daripada anugerah kenikmatan yang sebegitu banyak, sebegitu besar, sebegitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di majlis ini yang insya Allah tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, memenuhi segala hajat-hajat kita, dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita bukan saja di dunia hingga nanti kelak di akhirat, hingga berjumpa dengan Allah dan juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertambahlah keberkahan majlis kita pada malam hari ini dengan dihadiri guru-guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas. Kemudian guru kita sekaligus pengurus Masjid Khairul Bariyah, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Jamadi dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Zuhairi. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, serta diberikan semangat untuk menuntun kita melalui ilmu-ilmu beliau untuk menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, untuk kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, oleh karenanya kita mohonkan kepada salah satu dari guru kita yang sekaligus pengurus Masjid Khairul Bariyah, yakni Al-Mukarram Ustaz Jamadi, untuk menyampaikan sepatah dua kata ataupun mungkin tausiah untuk memberikan semangat bagi kita anak muda untuk tetap istiqamah di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis zikir maupun majlis selawat. Kepadanya yatafaddal masykura. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Pertama-tama yang saya hormati guru kita atau presiden dari Fatimiyah Haji Zukron Mahmud, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Fahmi Al-Atos, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Jairia. Bapak RT ada depan, ada nggak? Ada? Hah? Nggak ada? Oh, sibuk dia mah RT. Bapak RT, Bapak Ketua DKM, hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Fatimiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi di setiap malam Senin yang diadakan di Masjid Khairul Bariyah. Mudah-mudahan langkah baik kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini, kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan iring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu berada di dalamnya dan juga mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, saya bukan ceramah. Kalau ceramah kiai katanya. Tadi Bapak Kewi bilang kita masih ada di bulan di tahun baru Muharram. Tanggal berapa? 14 ya, 14 Muharram, berarti baru setengah bulan Muharram, masih wangi, ya, masih wangi, ya, masih 15 hari lagi, ya, baru 15 hari besok, baru 15 Muharram. Di bulan Muharram ini yang sudah dikatakan banyak sekali peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa apa? Banyak peristiwanya di bulan Muharram ini. Kegiatan kita yang kemarin tentunya lebih baik lagi pengajian kita, insya Allah di tahun 2014-43 ini kita lebih baik lagi pengajian kita ini, mudah-mudahan. Yang kemarin keluar ngaji kita ajak ngaji, yang kemarin keluar sholat kita ajak sholat, yang kemarin keluar hobi sama ngaji kita ajak semua kawan-kawan kita semua, perempuan maupun laki, ya, kita ajak. Biar apa? Biar tambah lagi pengajian kita ini, biar banyak lagi. Biar apa? Biar bersemangat lagi. Kalau muridnya banyak, gurunya juga ngajar semangat. Mumpung guru kita masih ada nih, masih diberi kesehatan. Kalau kita udah nggak ada, kita belajar sama siapa? Ulama kita sekarang benar-benar meninggal. Banyak kiai-kiai di sini. Kita doain guru-guru kita, biar panjangkan umurnya, isikan badannya, dimudahkan segala urusannya. Buat apa? Buat kita mengajar. Kita yang masih hidup, yang masih sehat, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kita gunakan kesehatan kita. Kita gunakan mumpung masih muda, mumpung masih gagah, masih sehat, nyari duit getol. Sekarang nih, nanti kalau tua gimana, Jat? Boro-boro bengkel dan agak bisa. Sekarang nih masih muda, kita giat-giatin belajar kita. Mumpung masih ada kesehatan, gagah sana kemari, shot masih kuat. Aki-aki nanti sudah pakai bangku duduk di depan, gimana? Nih, mari masih muda-muda semua nih, masih gagah kelihatannya, masih sehat-sehat. Kita gunakan kesehatan kita. Mumpung kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, mari kita memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini. Ya, yang kemarin sebaiknya baru 3, sekarang cukupin 5. Kemarin Johor doang, emak doang bisa, subuhnya jarang. Sekarang subuh yang kita galakin, bangun. Apalagi barang malam ada kali tahajud segala macam. Ini kita minta kepada Allah SWT. Biar apa? Keluarga kita biar diberi kesehatan Allah SWT.
Siapa lagi kan buat kita sebagai orang laki, sebagai pemimpin orang laki? Ya ayyuhalladzina ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi semua orang-orang kamu, semua orang-orang ini semua keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu. Sebenarnya orang kita jaga dari api neraka. Keluarga kita semua kita ajarin. Anak kita, istri kita ajarin. Jangan sampai anak keturunan kita tidak bisa ngaji. Nah, kita sebagai pemimpin seorang laki-laki, kita harus benar-benar memimpin keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Jangan orang lain dulu, keluarga kita dulu dan nih anak-anak kita pesantrenin. Kalau emangnya ada bakat pesantren, kita pesantrenin, kita aji, kita suruh ngaji anak kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin, kita ajarin dengan orang-orang lain, dengan guru-guru yang ada di kampung. Ini jangan sampai anak kita, keluarga kita yang bakal penerus kita nanti. Nih, mari sama-sama tentunya keluarga kita jangan sampai kalau kita tidak bisa ngaji, anak-anak kita tidak bisa ngaji. Semua yang ada di sini insya Allah ya keturunan-keturunannya pintar mengaji, karena sering mengaji, orang tuanya sering mengaji, anaknya masih turun ngaji. Sekarang kecil dibawa, anak kecil dibawa kemarin ngaji, berarti udah ikut ya insya Allah. Mudah-mudahan yang punya anak dibawa ngaji kemarin, insya Allah ya. Anak kecilnya udah dibawa biar tahu nih pengajian kita di sini. Insya Allah bisa turutin terus gitu, insya Allah ya. Jadi sebelumnya orang-orang kita berikan pelajaran kita dulu, orang tua kita dulu nih, kita dulu sebagai pemimpin, sebagai orang laki, anak-anak kita jangan sampai masuk ke api neraka. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan pengajian ini, pengajian malam yang ada diadakan di Masjid Ghalibara ini, saya terima kasih atas hadirannya semua yang dari jauh-jauh, Bojong, pokoknya banyak jauh-jauh setahu ini orangnya nggak dekat-dekat sini ya. Alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ya, sekali lagi saya sama pengurus Masjid Ghalibara tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah baik kita di rumah menuju ke rumah ini semua kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Limpahan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan ini mendapatkan penjagaan dari Allah, agar lisan ini terbentengi daripada segala sesuatu yang dapat menghinakan diri kita sendiri. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini di tempat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepadanya yang semata-mata agar kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pandangan khusus itu maka hidup dan kehidupan kita akan tertuntun sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan juga sesuai dengan tarbiyah yang telah diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Karam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi telah disampaikan oleh guru kita bahwa pada saat ini kita masih berada di pertengahan bulan Muharram, bulan yang mengawali dari tahun Hijriah, tahun umat Islam, yang seyogyanya lah kita sangat memperhatikan akan keberadaan dari waktu-waktu yang telah berlalu maupun waktu-waktu yang sedang kita jalani, terlebih waktu-waktu yang akan kita lalui, yang kesemuanya itu tentulah sangat menentukan hidup dan kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Sudah sejauh mana waktu-waktu yang telah kita lalui, yang sedang kita jalankan, dan waktu-waktu yang akan kita temui, semuanya itu dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh mana amal-amal soleh kita yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ini harus menjadi tolak ukur bagi kita, karena kehidupan kita, keadaan kita di dunia ini amat sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya banyak ulama-ulama kita yang manakala telah memasuki tahun baru Islam, tahun Hijriah, yakni di awal-awal bulan Muharram, mereka melakukan introspeksi diri atas apa yang telah mereka lalui di tahun yang lalu dan apa yang mereka akan lakukan di tahun yang akan datang. Kita diajak dan diajarkan oleh ulama-ulama kita di penghujung tahun yang lalu dan mendekati gerbang tahun baru 1443 Hijriah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan adalah semata-mata kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang maha lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun, yang tidak mampu melakukan segala sesuatunya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diseru oleh ulama-ulama kita untuk selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin tidak ada segala sesuatu itu terjadi melainkan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kita manakala di waktu-waktu penghujung tahun lalu dan di depan gerbang tahun baru Hijriah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermunajat kepadanya,
agar di tahun yang lalu manakala ada dosa dan kesalahan yang kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan di tahun yang akan datang yang sedang kita lalui ini, Allah menuntun kita untuk menuju gerbang daripada kasih sayangnya Allah, menuju gerbang hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar setiap waktu, setiap masa yang kita lalui itu semua mendapatkan ridha dari Ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan yang datang kepada Al-Fagir berkenaan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita tahu walaupun PPKM sudah dilonggarkan, masjid-masjid sudah dibuka pintunya, majelis taklim sudah banyak yang diadakan, akan tetapi kita masih dihantui, masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Namun di sisi yang lain, efek daripada pandemi ini merubah tatanan kehidupan masyarakat kita, baik itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan tidak terlepas ini pun merubah tatanan daripada peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat sebagian besar masyarakat kita kebingungan. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang harus mereka sikapi daripada keadaan ini? Mohon maaf, berapa banyak saudara-saudara kita yang lantaran keadaan situasi seperti ini, menyebarnya pandemi COVID-19, mereka di PHK. Berapa banyak saudara-saudara kita yang karena lantaran efek atau dampak daripada adanya virus ini, rumah tangganya berantakan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang karena lantaran efek adanya wabah ini, mereka menjadi gila. Rumah sakit jiwa itu bertambah penghuninya. Kemudian di kantor KUA itu banyak pengajuan cerai, belum lagi pengangguran di mana-mana karena perusahaan bangkrut karena tidak bisa membiayai daripada operasionalnya. Karena apa? Karena adanya pemberlakuan peraturan-peraturan yang dilakukan atau ditentukan oleh pemerintah. Walaupun kesemuanya itu ada tujuan kebaikan di dalamnya, tapi kita nggak bisa memungkiri banyak hal-hal yang itu membuat setiap orang
yang memiliki atau menghadapi dampak daripada situasi dan kondisi sekarang, mereka banyak kebingungan. Ini harus bagaimana? Iya. Nah, sedikit daripada Al-Faqir ingin menasehati, atau mungkin lebih tepatnya mengingatkan diri Al-Faqir sendiri, yang mungkin bisa memberi manfaat kepada kita semua. Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi sebagaimana yang kita hadapi sekarang, yang seharusnya itu menjadi pegangan buat kita. Karena kalau hidup kita tanpa pegangan, kita akan terombang-ambing, ya. Kita menjadi manusia yang tidak ketahuan mau kemana arahnya, dan ini bisa merugikan diri kita sendiri. Apa yang menjadi pegangan buat kita? Yang pertama, perteguh komitmen keimanan kita, dan memaknai kehidupan kita untuk menjadi segala sesuatunya itu bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka memperteguhkan keimanannya, mereka memperteguhkan keyakinannya, mereka memperteguhkan pendiriannya akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menghampiri orang tersebut seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Lihat bagaimana Allah menuntun kita. Kalau hidup kita mau terhindar daripada rasa takut, kalau hidup kita jauh daripada rasa sedih, kemudian hidup kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perteguh keimanan kita, perteguh keyakinan kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk kita mampu memperteguh keyakinan kita kepada Allah? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang pernah saya sampaikan di dalam majelis ini, bahwa ada 3 hal yang merupakan amaliyah kita, yang hasilnya akan kita dapati bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata beliau, perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Apa aja zikir itu? Banyak. Kita membaca Al-Quran, itu juga berzikir kepada Allah.
berzikir dengan makna yang sesuai dengan artinya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita lakukan di setiap awal majlis kita buka dengan menyebut asma Allah, Asmaul Husna. Kita buka majlis ini dengan memperindah lisan kita untuk menyebut nama zat yang memang pantas untuk kita sebut, nama yang memang satu-satunya kudu kita sering nyebut, yakni menyebut nama Allah. Kita bisa bercermin, kalau kita yang menginginkan kadar keimanan kita itu lebih, berapa banyak waktu dalam satu hari kita menyebut nama Allah? Berapa banyak waktu yang terbuang kita lebih banyak menyebut nama-nama orang yang justru mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita sebut nama orang-orang soleh yang dengan menyebutnya turun daripada rahmatnya Allah, yang dapat membuka pintu rahmatnya Allah, yang dapat memperteguh keimanan kita kepada Allah. Dan berapa banyak nama-nama orang kafir kita sebut dalam keseharian kita yang justru merusak daripada keimanan kita kepada Allah. Coba kita introspeksi diri. Wajar kalau Allah uji keadaan kita. Wajar kalau Allah hadapkan kita dengan berbagai macam musibah. Karena apa? Tuntunan yang sudah jelas pasti kebenarannya, yang sudah jelas daripada jalannya, yakni tuntunan Sayyidina Muhammad yang tertuang daripada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita sering dengar, tapi kita mengabaikannya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun berzikir kepada Allah. Bahkan manakala kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat pahala zikir, kita juga dapat pahala berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang enak, ya, model iman kita nih, ya, model kadar iman kita yang seperti ini, banyakin selawat udah, ya. Banyakin selawat, apalagi perempuan. Uy, ibu-ibu, dengar nggak? Dengar nggak? Ya. Banyakin selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan sampai hati kita ini kosong. Jangan sampai hati kita ini malah justru diisi dengan sesuatu yang batil. Ingat, Allah memandang hambanya melalui hatinya, bukan dari zahirnya. Makanya perkaya hati kita dengan memperbanyak berzikir, dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan merubah daripada keadaan hati kita. Dan kalau sudah hati kita yang berubah menjadi lebih baik, maka seluruh apa yang ada pada diri kita akan menjadi baik. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Inna fi jasadin burkhatan ila salahat salahal jasada kulluh. Ala fasadal jasada kulluh. Ala wahyal qalb. Di dalam zahir kita ini ada hati, ada segumpal daging. Yang manakala daging itu baik, maka seluruh anggotanya menjadi baik. Dan manakala gumpalan daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh kita, anggota badan kita menjadi buruk. Dan ketahuilah, gumpal daging itu adalah hati. Nih, yang mesti kita perbarui setiap waktunya. Kemudian apa yang bisa meningkatkan kadar keimanan kita? Merenung tentang hal-hal yang menjadikan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenung apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya manakala mereka berbuat ketaatan kepada Allah. Jangan ngayal. Kita lebih banyak ngayal apa merenung? Ngayal. Ngayal jadi orang tajir. Ngayal jadi orang sukses. Ngayal pengen dapat kemudahan ini itu, tapi dia lupa segala sesuatu nggak akan terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renung apa yang Allah berikan kepada mereka manakala kita sujud di hadapannya. Sujud dalam keadaan sujud yang sebenar-benarnya. Kita rendahkan kepala kita. Kita dekatkan kepala kita di dataran daripada buminya Allah dengan harapan untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terlintas di hati kita manakala kita sedang beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin lebih banyak urusan-urusan dunia yang terbayang di alam pikiran kita. Dia lupa di saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau berwudu, setelah itu yang terlihat dari wajahnya adalah pucat. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Imam, ada gerangan apa dengan wajahmu? Setiap kali engkau telah menyelesaikan wudu, wajahmu itu terlihat pucat." Maka apa yang dikatakan oleh Imam, "Tidakkah engkau mengetahui siapa yang akan aku hadapi setelah ini? Allah Subhanallah wa ta'ala." Al-Imam Ali Zainal Abidin, seorang imam besar, seorang yang zuhud, seseorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Di saat ia telah usai mengambil wudunya, terlihat di wajahnya pucat karena rasa takutnya dengan siapa dia akan berhadapan setelahnya. Kita siapa? Orang yang memperkaya ibadah bukan.
Orang yang banyak amalnya bukan. Kita lebih malah justru jauh urusan kita dengan urusannya yang dikehendaki oleh Allah, yang menjadi tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita wudhu asal-asalan, sholat bawaannya pengen cepet-cepetan, ya. Nih, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bergaulah dengan ahlullah. Siapa mereka? Para ulama-ulama, ya. Atau dijabarkan di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, ya, selain bergaul dengan para ulama, duduk bersama dengan ulama, membaca buku, ya, kitab-kitab karangan daripada ulama, menziarahi makom para ulama, ini juga menjadi pergaulan ahlullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, setiap malam Senin paling tidak kita dihadirkan di majlis Fatimiyah. Kemudian guru-guru kita membahas kitab-kitab daripada ulama kita. Belum lagi yang membahasnya adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada kenikmatan yang lebih besar melainkan kenikmatan yang sebagaimana kita hadapi, yang kita sedang rasakan, yang merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang hadirnya kita pada malam hari ini. Minggu lalu saya sempat menyampaikan kalam daripada Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab yang beliau pertegas lagi di malam Selasanya. Dengar nggak? Yang hadir dengar nggak? Beliau pertegas lagi itu di Jalsa Isnain Majlis Rasulullah. Kalau ibadah kita seperti sholat, puasa, sedekah, itu adalah cara ta'aruf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proposal yang kita buat untuk kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita mau berjumpa dengan presiden aja dah. Contoh, kita bawa nih proposal proyek jembatan layang, ya, Margonda, ya, mau dibikin ntar, ya, tahun jebot, ya. Bawa proposal nih untuk menghadap kepada presiden. Kira-kira bisa langsung ke presiden atau enggak? Enggak bisa. Pasti harus kita lalui, ya, penyekatan lah, ya. Harus ke security dulu, ya. Saya dulu, ya, sering bolak-balik ke istana. Bukan sombong, bukan, ya, karena urusan majelis, ya, perintah dari guru besar kita Al-Habib Mundir. Alhamdulillah. Makanya kalau dekat sama orang soleh itu begitu, ya, mainannya di istana negara. Karena kalau main sama Hidir belum tentu, ya. Paling mainnya ke Cimande, ya, ketemu Haji Duye, ya. Tapi bergaul dengan ulama ini keberkahan, ya. Saya bolak-balik istana, ya. Nah itu mau parkir aja disekat dulu, dicatat nomor polisinya, siapa pemiliknya, ya. Udah parkir mobil, masuk lagi ke pos penjagaan, ya, antara sekretariat negara dengan istana. Itu ada gerbangnya itu, penyambung. Itu masuk dulu, itu pun didaftar lagi.
Kita mesti serahin KTP kita, dicatat nama kita, nunggu antrian. Kalau sudah oke, sudah ada jalannya, kita boleh masuk lagi tuh. Namanya ke ruang protokol kenegaraan. Didata lagi kita. Padahal kita cuma mau nyerahin doang ini. Ribetnya minta ampun. Segitunya kita nggak ketemu. Sama ajudan asprinya presiden waktu itu. Nggak sampai ketemu. Akhirnya disuruh taruh aja tuh proposal dari tadi. Bisa aja kita taruh, iya. Kenapa mesti nunggu lama banget? Tuh begitu. Belum tentu kita ketemu sama presidennya ini di dunia. Gimana kita ingin laporan kepada Allah? Lah ibadah kita, sholat, belum tentu ikhlas. Sedangkan kita belum tentu diterima. Puasa kita belum tentu memaknai daripada hakikat puasa itu sendiri. Gimana kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis selawat, sebagaimana yang malam hari ini kita duduk, kata beliau, ini merupakan cara ta'arufnya Allah kepada kita. Allah yang mau berkenalan dengan kita. Makanya subhanallah deh, mesti kita banyak-banyak syukur kepada Allah. Sehingga Allah tambahin nikmat kita. Kita jadi asyik duduk di tempat-tempat seperti ini, nggak merasa gerah. Lama banget ini majlis. Kita kadang-kadang kan begitu. Apalagi kalau ceramahnya udah kemana-mana dah. Kita asyik nih duduk di majlis seperti ini, bagaimana? Timbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Sampaikan dalam sanubari kita, ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan aku di majlis ini. Ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada aku untuk berzikir kepadamu. Ya Allah, bersyukur aku karena Engkau berikan kesempatan kepada lisanku untuk menyebut kekasihku dan kekasihmu Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan demikian Allah tambahin nikmat, Allah tambahin lagi nikmat kita, Allah tambahin lagi nikmat kita. Ini 3 hal yang mesti kita lakuin manakala kita kepengen kadar keimanan kita lebih, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah telah memberikan kesempatan kepada kita tapi kita sia-siakan. Berapa banyak waktu yang terbuang dari sisa umur kita, dari umur yang telah kita lalui, yang itu semua kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan waktu-waktu kita, perhatikan setiap waktu, setiap detik hidup yang kita lalui. Apakah itu semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai maksud tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita abaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Untuk beribadah, bukan untuk kita bersunda gurau, bukan untuk kita ghaflah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita menyanjung-nyanjung orang-orang yang justru menjauhkan diri kita kepada Allah.
Bukan. Jadikan setiap detik di dalam waktu-waktu hidup kita bernilai ibadah dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui mimbar ini, melalui sebab majlis kita ini, tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan Allah tambahkan kadar keimanan kita. Allah tambahkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambahkan nikmat syukur di dalam sanubari kita. Allah tambahkan rasa kepedulian kita kepada hal-hal yang menjadikan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan kita ke gerbang kedermawanannya Allah, untuk menuju daripada keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hadirin hadirat sekalian, saya mohon maaf karena telah mengisi waktu di malam hari ini, karena memang majelis kita belum kita atur jadwal pengajar sebagaimana yang bulan-bulan sebelum PPKM berlaku, karena kita masih melihat situasi dan kondisi, ya. Namun insya Allah mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan semakin hari, ya, ini akan menjadi semakin baik. Pandemi virus segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana normal, ya, dan tentunya bertambah semangat kita, ya. Allah udah uji beberapa kali dengan aturan kita nggak boleh masuk ke dalam masjid, kita nggak boleh hadir membuka majelis taklim, ya. Itu Allah uji kepada siapa? Kepada kita. Sejauh mana keterikatan kita kepada Allah melalui masjidnya? Bagaimana keterikatan kita kepada Allah melalui majlis-majlis yang akan membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang Allah ingin membuka itu semua, tinggal bagaimana kita. Dan mudah-mudahan semangat kita bertambah untuk hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis selawat. Bertambahnya keimanan kita, bertambahnya mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semangat itu akan juga mendorong semangat kita untuk beramal ibadah dan beramal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hidayatan fid din wa barakatan fil umur wa satan fil jasad wa satan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan minal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah wa rizqna nazarul wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, ya, sebelum nanti dibacakan doa maulid oleh guru kita Al-Habib Fahmi, kemudian doa penutup oleh Al-Habib Muhammad, ya, saya ingin menginformasikan, ya, insya Allah kita akan mengadakan acara tabligh akbar sebagaimana yang tertunda, ya. Haul guru besar kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa sekaligus tabligh akbar Muharram 1443 Hijriah. Waktunya kapan? Nah, belum, ya, karena saya masih mau lihat situasi kondisi kemarin proyeknya Pak RT, ya, miliaran nih kemarin, ya.
Ini apa bikin saluran apa gitu ya. Apakah sudah kelar? Nah, kalau sudah kelar, sudah rapi ya, maka insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan mengadakan acara tersebut ya. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa daripada antum semua ya, mudah-mudahan keadaan tidak ada lagi aturan-aturan yang macam-macam ya, yang membatasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu kita melalui wadah majelis Fatimiyah ini insya Allah. Hadal kesini. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير الخلق
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. ولقد أشرت لنا من وصف تحيي القلوب وتهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا يكون ثنانا. ولكن حبا في السرائر قد علمته صفة ربنا وهدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع وإذ فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. وختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. ورقد به في كل حال هب لنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا. وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجونك فحقق سؤلنا. فاسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا. واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وقضي لنا الحاجة واحسن ختمنا عند الممات واصلها نقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح وقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي نشاء الله الذي معدوم إليك ومعدوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد. صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أشرف رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما يعلم بجلال وعدك الكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأيهم منهم والعمد. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.